Soon you will witness aerobatics and professional mid-sky maneuvers by some of the most professional pilots. The flypast lined up today comprising a total of 40 aircraft, 22 fighters, 11 transport aircraft and 7 helicopters. We also have 3 aircraft from the Indian Coast Guard and 1 aircraft of the Indian Navy in today's flypast. ভারতীয় বিমান বাহিনী, কোস্ট গার্ডের এয়ারউইং এবং নৌবাহিনীর এয়ারক্রাফট এর সম্মিলিত 40টি জঙ্গি বিমান এর মধ্যে 11টি ট্রান্সপোর্ট বিমান সহ একটি ফরমেশন এখনই কর্তব্য পথের আকাশে দেখা যাবে। Shortly, 3 Apache helicopters will be flying in over the saluting dares in victory formation. এখনই 3টি অ্যাপাচে হেলিকপ্টার ভিক্টরি ফরমেশনে অভিনন্দন মঞ্চের থেকে भारतीय वायुसेना के जांबाज অতিক্রম করবে। कर्तव्य पथ के ऊपर नजर आएंगे, निगाहें उन्हें ढूंढ रही हैं उत्कंठा के साथ और यकीनन भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य नभः स्पृशम दीप्तम चरितार्थ होने की ओर अग्रसर। सबसे पहले हम देखेंगे अजय फॉर्मेशन को, जिसमें 3 अपाचे हेलीकॉप्टर विक्ट्री फॉर्मेशन में नजर आएंगे। उपस्थित जनसमूह रोमांचित है, आह्लादित है, उत्कंठा के साथ प्रतीक्षा। And there you can see the first formation flying in Apache attack helicopters, today led by Group Captain Praveen Sarathi. Flying the other 2 aircraft are Wing Apache Commander Munit attack Dogra helicopter. and Wing Commander Gaurav Patania. The Apaches, with its advanced fire control radar, night vision system and arsenal of Hellfire missiles and Hydra rockets, is a formidable force in the battlefield. এদের These fierce রাত্রে helicopters are the face of the modern machines in India's leap into the manufacturing advance of the rotary wing platform. And there you can see Formation Airborne from Air Force Station Hindon, led by Group Captain Praveen Sarathi. The Apache attack helicopters. গ্রুপ ক্যাপ্টেন প্রবীণ সাবিত্রীর নেতৃত্বে অ্যাপাচে হেলিকপ্টার এসছে। তাদের কাছে রাত্রিবেলা টার্গেট দেখার মতো ক্ষমতা আছে, তারা র্যাডার জ্যাম করে দেওয়ার মতো ক্ষমতা আছে এবং তাদের কাছে পর্যাপ্ত মিসাইল থাকে টার্গেটগুলিকে ধ্বংস করে দেওয়ার। ग्रुप कैप्टन प्रवीण सारथी कर रहे हैं। अन्य सदस्य हैं विंग कमांडर मुनीत डोगरा और विंग कमांडर गौरव पठानिया। The aircraft equipped with state-of-the-art avionics and sensors, allowing them to operate in a variety of environment and weather conditions. इंडिया गेट के ठीक पास पहुंचते हुए अजय फॉर्मेशन में 3 अपाचे हेलीकॉप्टर विक्ट्री फॉर्मेशन में, এরা 3টি অ্যাপাচে হেলিকপ্টার ভিক্টরি ফরমেশনে এরা ফ্লাই পাস্ট করলো।